Titeksto tayo kat Matthew 18:15-20. Kinita tayo pa sa ludsud nga why we should confront. Kas apay nga rumbang nga agkorektar tayo, konfrontaran tayo ti may nga kabsat nga nagbasol o nagkamali, kahit nga padalanan di upat nga banag nga reason nga we should take note. Number one, the first reason why for Christian confrontation is, number one, the value of one straying sheep. Gapo iti value wano patag iti may nga umadayo nga kabsat, may nga umadayo nga karnero. No kas ano nga iti begang no isinam iti naurnong nga napudot nga paglutlutom isinam di may nga begang matay nga dagos or maawanan iti meaning jay pudot na tamay may sana what's the use? No ipurwak mo kiti jay basura baka makapuur. So let us value one straying sheep. Ikan tayo iti value. So no sikati agkorektar dahito kumati puun na. Gapo di patag iti kabsat mo kan Kristo bought with the blood of Christ. Kat no sikamati na korektar ore pa'y nasakit. I tell you it will never be sweet nga makorektar. Nga lagi pan tayo nga value tayo di may sa iti gapo ta gapo iti panakaitipon tayo iti pamilya ni Kristo. May kadwa, the hope of forgiveness and family reconciliation. Ano tinamnama tayo iti panakapakawan. No si kaman mismo, for example, out of your anger, kat nakabasol ka iti community, iti pamilyam, kan iti iglesia, may kat, no may iti panakakorektar kang ka, laglagi pam iti pamakawan ni Apo Jesucristo, kastamot kada tayo, numanda tayo di na-offend, han nga kanayon nga nalaka iti panangitad iti pamakawan, but the strongest motivation nga intad ni Paul iti Ephesians kat forgive even as God in Christ has forgiven you. Mang pakawan kayo. Nukas ano iti panang pakawan ni Apo Jesucristo kada kayo, Ephesians 4 and the last verse. No ti basihan nga mang pakawan nga kat di panakapakawan kat di panang pakawan ni Apo Jesucristo pambira may mas mabigat pa ba na gapuanan. And let us be mindful nga brother. No, ada korektaran tayo nga brother or sister, it is for family reconciliation. May katalo, a little laxity leads to a lot of lapsing. It is a gabasit nga panang tagibasit iti panagkamali o nubasol, agbunga pa iti at adupay nga panagkamali uno panagbasbasol. So, habang hindi pa dumarami yung kasalanan or yung kamalian, rugian tayo nga ikorektar. And then, nalagi po tuloy may isang illustration at no ti host, iti danom kat nakita amon nga nabtak, ngam, di bali, basit pa lang. Nakarkar-karo. Dumakdakal iti damage. Now, we have to correct agsipud ta narigat no mas gumrabi pa iti panagbasol no pa nagkamkamali di kabsat iti pamati. Iti maudi may kaupat, it is a command of Christ. Command niya po Jesucristo nga apay nga kumprontaran tayo iti basol wenno korektaran tayo iti kabsat nga nagkamali. Tatanga agsapa adalan tayo nga rodmat iti how to confront manipud iti libro iti Matthew chapter 18 verse 15. Kuna na dita, no makabasol ken ka ti kabsat mo, mapan mo ibagaken ko na ti biddut na, adakda kayo laang. No dumteng isuna, no dumngeg isuna ken ka, mapasublim. Mapasublim to ti kabsat mo. Nulit-ulit na kabsat mo. Ngam no saan isuna dumngeg ken ka, mangikuyog ka ti may sawi no duwa pa ya kabsat, tapno mapasing kedan ti tunggal sao, babaan kariting iwat ti duwa wenno talo amang saksi. Ngem no agkadkad isuna adumngeg kadakwada ibagam daytoy abanag iti iglesia, no agkadkad lata isuna adumngeg iti iglesia, ibilang mo isuna kas may sa hentil ken agsingsinger buwis. It means ibilang mo kas may nga saan nga namati apay nga hanaamo ti agrepent after iti adu nga correction. So number one nga sungbat kas ano iti panang confront. Number one, go and gain. Iti English version, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you
and Him alone. If He hears you, you have gained. Mapan ka, i-gain mo isuna. For example, nagbasol. Ni kabsat mo ti pamati, kabsat nagbasol di naramid mo nga kastoy, ay pakawanan nak. Pakawanan nak. Between kada kayo pa lang, na-gain mo isuna, iso nga go and gain iti number 1. Now, may sa nga inote tayo dito Ada ti sumagmamano nga kasapulan tayo nga ikan iti notice dito Number 1 is who is confronting whom? Sino ti agkin kinonfront dito Number 1 is brother to brother. Ni bagbagak nga brother to brother ay dagiti men lang dito No. Je usar iti original text nga iti word nga brother dito je general nga term nga brother and sister. The brethren agkabsat kan Apo Jesucristo, so it's not about jay lalaki lang niya. It's a brother to brother sister to sister dito confront dito kahit nasawan haan nga umuna-unay nga i-confront ti church iti lubong. Ada iti lugar na dayta nga agsaw tayo to correct what the world is doing. For example, no ada ti kamalangan aramidan iti gobyerno. I remember Pastor Espinosa, may nga inaramid na ibangon da di panakaipagal iti panagbaot. Nagsurat isunat ti article iti may nga I think I don't know no anyang newspaper na i-mention nang nalipatak. That's one way. Ngam iti primary nga kitaan tayo dito iti biag ti agkakabsat iti may nga lokal nga iglesia. So we're not talking here about iti believer kan unbeliever. Number 2, when this Christian confrontation is to occur only if your brother sins against you. No nagbasol isuna. Kahit nasaon, anadan tayo nga mangkurkuriktar kadagiti banag nga kuangay, mangkuriktar nga kasala nga basol ya jay ididil tayo for example, adan salang jay sabali nga inkasta na nga nang isuot jay dress na, nang isuot jay necktie na, kasala pagbalinan tayo nga issue. Anadan tayo di ay. I remember a sister in Christ, nagpait jay may baga ka nagpait jay ako jay puso na nga imay nga istorya kanyak. Istorya kaliti gini Mrs. Mut lang. She got converted under iti may nga Baptist Church Ijayanmi. Ti nangyari gawin pagsarak na ti dagdagos nga kinita jay preacher, jay Bible na. Nagwonder dan sa ta yung itsura nag-cute sa unay kinita na sabality version na. Kati ko na jay ko preacher haan kano nga usto di Bible na. I will not mention it directly. But actually, it even happened to one of my sister. Jay manang ko nga, kata nag-Bible school. One time, nagawid. Ada mo ti kadwa mi ijang church, ijay Tagab Fundamental Baptist Church. Napansin na jay Bible ni manang ko. Kasi ti word na. Dapat, dapat, kasi kano nga version, dapat King James. It so happened nga igam ni manang ko NIV. So nagawid kami that gospel hour nagpait ti sangit na kinitatang ko. Ta na offen iso na iji pastor nga nangibaga kanya na nga dapat. Nakita yo, very dangerous the word nga dapat. No suggestion anadan tayo nga usar jay dapat kastoy, dapat. Ti bagbaga na dito when your brother sin. Anadan tayo nga datayo kiti ti agbasol. Na-mention ko iti last Sunday, ada jay agkamali or nagkurang jay inkastana iti may nga, for example, ebidensya nga empty jay nakargaan jay suman tatay. Let's imagine nga, kimurang ti asukar na. Han mo nga idil diya nga asukar, nga kasala nga basol. Siguro, deal with him nga, not in this, han nga itikasyo nga sitwasyon. So, pag dumaan tayo no anya dagiti nagkurangan, nagkamalian, ken nagbasulan. Adaman dagiti ada malagip ko nga after my Sunday school and worship service, sakta sa tinagandal Sunday school and worship service ijay TFBC that time.
Ada ti duwa nga may sangaan ti may sa almost my age mo't lang nga kasinsin ko. Imayda ada nga di naging mannerism ko that time nga not really sin na ibaga na lang nga mayat man nga ikastoy mo. Medyo na nakibtot Jeric nak nga kasala immediately mo't lang nabaaw naawan nga nagdagos that time and I just said thanks to them. Agsipot ta mapansin ko pi man nga di nga mannerism ko that time makakuha ngay makadistract. So it's not necessarily sin. Ngam it's helpful para iji congregation para kanya. So adalan tayo lang nga timbangan when it comes to confrontation ba nga dapat tabasol dati o no correction lang o no kumbaga no kapaplansyaam lang basit ay kasiti itsura na lang. No maminsan ada nangag kung may nga pastor na offend ij istorya ti may sa nga expository class teacher mi. Dahito kaya may nga member, amin nga rong grammar na talaga nga inlista na. Kasala kinutuan na di grammar di pastor. Well, ana dan tayo matlang kasi no makita mo nga ada ti panagkurang di grammar and it's no maminsan ka di grammar sabalin ti bagbagan nga doktrina. Ay, di ay. Bantayan tayo, di ay. Ngam no, sa gabasit lang, maybe there's a way nga, friendly way, haan nga di confrontational in a sense. Nya? So, timbangan tayo. No, kas ano tayo nga i-correctar iti kamali kan basol. Kinakurang ti asukar, uno kinakurang ti plancha. Pag dumaan tayo di basol niya. May katalo nga inotice tayo di first go and gain nga instruction ti verse 15 mapangkatap no magain mo isuna maganansyam isuna ta agpakawan isuna admitar na kamalinan napintas ngam kinita tayo sino ti agkinorektar brother to brother katno nga agkorektar ka if your brother sin no nagbasol ni kabsat mo and then ti may katalo speaking of sin Jesus assumes Christian will sin. Dito makita tayo. Speaking of sin, apay nga ko na ni Jesus Christ, moreover, if your brother sins. Ito pa lang sitwasyon, kunana, no agbasol ni kabsat mo, aminin na natin, mga kapatid, umay di tempo, nga agbasol tayo. Haan kamali lang di ay, don't try to excuse no nakitaanan iti basol. Kasi after all, every one of us, hana nga ibaga nga, no bilang man agbasol, ng bakahan, ta medyo perfect mat kiti iso na, hani, if your brother sins, it just means, kanyak nga I take this as a grace ni Apo Diyos. There were times I received iti correction and even confrontation, nasakit, hana nga nasamit. We have to admit nga dahito yung parabor. Apaya, madi na nga agtultuloy tayo iji nga nga pasamak, kinakapoy tayo nga agbasol. Iso nga ko na nga, if your brother sin. Malagip yung ba nga, iji Matthew 7, kuna ni Peter, verse 21, Lord, how often will my brother sin against me? And I forgive him. Amoy tisong bat na, 70 times 7. Apay nga imbaga ni Apo Diyos nga, pambira ka Peter, Kristiyano kayo, napay agbasol kayo pay. Han? Kuna ni Peter nga, how often will my brother, maminano nga agbasol, di kabsat ko, sak pakawanan, tapno pakawanak pay, kuna na. Han nga imbaga ni Kristo, haan, awanan ti agbasol, namati kayon. Han, kuna na, 70 times 7. Iso nga iti kahit kasampulan tayo nga makita dito yung note nga dito, agsipod ta ij pattern prayer, ij Matthew 6:9-13, Father, forgive our sins as we forgive those who sin against us. There's a recognition nga we will sin. And we will also forgive dagiti, pakawanan tayo iti agbasol. Now, numapasama karon iti panagbasol iti kabsat verse 15, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens, you gain. Ulita ka ko na. Nung makabasol kan ka
makabasol kan ka ni kabsat mo, mapan mo ibaga ken kuana iti bidut na. Da kayo laeng. Diay. So there are 7 that it does not mean. Ngahan nga iso ti meaning na. Number 1, Matthew 18:15 hana kahit ng saon nga hana kahit ng saon nga ag-uray ka. Do not wait. Please, do not wait. Aguray pa man. Iso na ti nagbasol dapat iso na ti umasidig kanyak Han nga kasi do not wait. Han nga day tati kahit na sawan. Masapol iso na ti umay nga agpakawan kanyak. Iso na nga ti nagbasol. Number 2, do not sit and sulk nga kunada. Kahit na sawan han mo nga ibagbaga nga, ay grabe Kristiyano. Hana ka mamati nga. Nakiptutak nga naaramida na diya kanyak. Kasi kasalangay nga sobra na sigurong holy ti pinangkitam diya kabsat mo ti pamati nga kasalanga hanan nga agbasol tapos idi nagbasol kang kasalay mo. Ay grabe hang ko ma-imagine. Diba? Diya pa nagsasaw tayo kasi. Hang ko ma-imagine, remember brethren, kuna ni Yesu Kristo, if your brother sins, nagbasol ni kabsat mo. Number 3, do not give the cold shoulder nga kunada. Jingay, no kunana, ay kabsat, napansin na ka jay kabsat, na-offend ka gayam kanya na, tapos kunana, kabsat, kumusta nga, api ka lang nga, is there something wrong? Awan. Kasalada ka, mapansin ko. Ay, si kaati mga iba gano'n, niya ti makita nga wrong. Damdamagan na nga rod piman, tapos, numaminsan, mapansin nyo, ure kadagiti ubing tayo, adangay ti kasedan nga mad-adapt daw with what they watch. From us ko mga namati. Nakikit, anadan tayo dito, siga, kasala, imposible nga hana mo dyan, naramid na. Imposible na hana nga nasiputan dyan, baga na kanyak. No. Hana dito kahit na saon dito. Another is, not indifference. Do not be indifferent. Yang kunada nga, live and let live. Who cares what he did? Kasalangay nga, bye-bye amlatan. Hayaan mo na. Adangay di ko tayo naman san. Bayamon, ubing gamin dayta, ti pamati. The problem, ubing gayam ti pamati. Han mo kinurektar. Kanya na, okay lang. Apay nga awan nagriri nga, manong unumanang iti pamati. Awan ng korektar kanyak. Tapos si kunada nga, tooth for tooth. Tinakaw na di asok, takawak mo ta di aso na. Ay, ha? Or, dinadaalanak, tadaalak mo ta. Something kasi. Han kuma. Very clear, kuna na, no nagbasol ni kabsat mo, mapan ka kenkwa na, dudua kayo laang. Hana imbaga nga. No nagkamali iso na nasipangol na ka, idi agraras iso na, kunwari agraras kamot si pangulamot, hanmot. You know what I mean. And then, number 6, dito na-mention ko, di na palabas, do not gossip. Han tayo kung mga apan ichismis. Planong pa lang, han, ibagak to no, nagsabat kami no Wednesday no prayer meeting. Monday, napang ka nagpapukis. Tuesday, napang ka nagpa-pedicure. Before pa nga umay jay Wednesday, apay nga adun ti makinam mo. Tagayam amon jay nang pukis kang ka, amon jay nang manicure kan ka. Amo pa jay, ano jay agayab ti pasayero? Amo pa jay dispatcher. You know what I mean? But, amo yung ba nga dapat ti dangerous nga aspect na dito, do not gossip. Mabalang ibaga tayo nga, kabsat, amom ka, malagip mo ni kabsat nga kasi, idi last nga activity tayo, apaya, mabalang nga i-share ko kung kada ito, as kamat kidi, as prayer request. Very deceiving. Kung ang ma-share mo kanya na as prayer request, ang ginawa mo, ginamit mo yung prayer request, paraan nga makapag-chismis ka. Gossip. That's dangerous. Maybe some of you can remember that you make that you maudi. One time, Sunday, welcome kayo iti yung iglesia.
sakbay tayo nga graduate, dito yung Wednesday activity tayo, ipakaamok man nga ni Kabsat nga kastoy. Nakita nga inatrasan na jay lugar ni Kabsat nga kastoy kat nakita mismo ti duwa nga mata kat hanang nga bagbaga kini Kabsat nga isuna nang atras jay lugar ni Kabsat kat anong nangyari in public slander na. There are at baka dapat timas amuyo nga istorya na related to this. Anadan tayo. Dahito yung wagas. Yung urayam, agtatal na ka lang ijay, imposible nung anan nasiputan, or yung kastoy nak, kasi kumit isuna, ay, i-istoryam ijay, kaduam ijay church, ako na mga prayer request, saan gaya man, and then, lahat na ng maring pangit na mangyari. The best thing we do is private conversation. Private conversation. Siyempre, no, di naka-offend kang kat may sanga of the opposite sex. Ibirok mo ijiwagas nga haan kayo nga masuspetsyan or mapanunutan itimadi. For example, ada ni husband na ije, katungtungak man ni wife mo about iti may sanga banag ije church. And hopefully by that time ma-reconcile nga ada ijay ni husband na nga aware. So di kiti may sang inutay. Dito nga na private conversation kat makita tayo di example ni Prophet Nathan. Yun nga lang very harsh yung ka Prophet Nathan. Nga masapol nga mapasamak. Idi ista iliblibak ni David di nagbasulan na nga ay dapat matay dayta nga nang abuso iti marigrigat. Idi ko na ni Prophet Nathan, you are the man. 2 Samuel 12. Ni Apostle Paul, kuna na kini Titus, Titus 1:3, rebuke them sharply, dagiti palso ti sursuro na. And then, nagkamali ni Peter one time, remember two apostles. Kuna ni Paul, I opposed him, Galatians 2:11, I opposed him to his face. Ada dagiti times nga, it has to be harsh. It has to be harsh. Nga make sure nga, kina-harsh na, nga kita, we love the brother. And then Galatians 6:1 kuna ni Paul, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him. I-restore you dayta nga kabsat. I-restore you dayta nga kabsat. Numamihan ko amo kada kayo nga older ones, uncle, auntie. Angko among numaminsan adangay dagiti mangag mo nga agagangay na ubing pay gamin. Adangay kada kami nga ubing, may saak diya nga ubing pa ya. Ada kada kami nga ubing di ngay, siyempre, adangay dagi ko nga ubing pay gamin, maawatan nanto. It's not good kada kami nga ubing. May mayat nga ore pay ubing kami, i-correctar da kami. I always say, han nga nasamit, ti makorektar. Han nga nasamit, inti makonfrontar. Ngam kunangar ni Kristo, as a brother, as a sister in Christ. James 5:19, my brothers, if anyone among you wanders from the truth, no adaman ti umadayo ti kinapudno, isubliyo isuna. Isubliyo isuna. Ada nga lang ti may sa sitwasyon ni Jito may nga, it's very hard for me nga ramidan. Dati kano isuna nga faithful nga attendee Jito may. One time, apay nga agpost kat, kuna na post na gamin nga. Agdangag kayo mat kadikini, sindi, basa. Agdangag kayo kadikini Eli Soriano, mayat mo't piman, sursuro na. Friend ko ti Facebook, and then when I search, dati nga, faithful nga attendee ijay Tomay. Hindi suwang putak ijay, haanan iso na nga mapmapan. So, how I wish, I have a way of talking to him ng talaga nga, hindi umaya kung katawan, haanan nga umay. I tried for 2 times ngam tipag-istoryaan mi lang ngayket no nabartak so na iso nga I don't intend nga umay mat iso nang kaso lang no nabartak lang. So nga I did not pursue it. So kakabsat, if your brother sins, go and gain. Ada di ko na ni Dietrich Bonhoeffer iji libro na nga Life Together. Life Together. Kuna na nga tibasol
iti demand iti basol nga ket iti maysa nga tao ket agmay maysa bukbukudan na dayta. And then it withdraws him from the community. The more isolated a person is, the more destructive will be the power of sin. Dayta nga kapsat no nagbasol iso na no binukbukudan na dayta han mo kinurektar ta nasakit tinakam mo kanya na uno ko ibagam imposible nga han namo laklakayan. Ada di kasi nga panagsasaw. At the end ti pagtinagan na dayta madadahal iso na iti dayta nga basol no awan mang korektar ken kuana. Akas nakita tayo lesson tayo Hebrews chapter 10 verse 25. Believers need each other. Dagiti namati kasapulan da iti tumunggal maysa. Number 2, nakita tayo go and gain. Number 2, establish evidence. Verse 16, ngamno saan isuna dumngag ken ka mangikuyog ka iti maysa wenno dua pay akakabsat tapno mapasingkedan ti tunggal sa ubabaan kadagiti ngiwat iti dua wenno tallo. Di ko na nagawin, but if he does not listen, wanda kayong madenggan, take 1 or 2 others with you, that every charge may be established by the evidence. Nung makumprontar tayo kakabsat, anya ti dagdagos nga defense tayo. Ando na. When we are confronted, we are defensive. Very defensive tayo nga kanayon. Agsipo ta tao. I'm not saying that as an excuse, but as a reality. Iso nga di lesson ni Yesu Kristo nga, we need to be like a children. Kasapulan tayo ti agpakumbaba. Ada naman minsan jay, I have to learn even between me and my wife nga. No ada jay correction na kat. Jay ngay ada kay jay defense mode. We need and I need to learn iti panagpakumbaba. Tapno maawatan tayo jay sitwasyon. Hanapay lang nga inrugi jay imbaga na nagungot kan. Pambira, ang hirap na ma-establish. Now, dati na malagip yun na pa, Matthew 18 verse 15, nakita tayo dito, Leviticus tatay, Deuteronomy 19:15, 2 or 3 brothers nga dito, ti usar na dito nga katap no maprotektaran iti false nga accusation. Maprotektaran iti panang accusar iti may nga kabsat, iti may nga kabsat. And then, mabalin nga makatulong, iti kabsat nga nagkamali di presensya iti kakabsat. Ada jay sitwasyon no maminsan nga no may maysam kasalanan na pa lang kaya nga admitaran no marik na nga may establishment ng evidence kat kuno na nga ada akseptaran nan kat impadas ko nga i-defend ti sarili or ilibak ng di nga ma-convince iso na nga adu ti makaamu or ada dagiti maka-testify nga kamali di inaramid na ijayan iso na nga ag-confess and you will gain that brother. Now, iti pagkasapulan iti public witness no dito nga kabsat ket i-deny na di first nga panang katungtong mo ken kuana nga iket at least ada ti witness nga sika nang korektar napangka gently and lovingly as a brother. No ibagada nga una inayamam da kami nga witness nga nalastog kamot gamin nga mangibaga piman. Wala sira na at least ada ti mabantayan matlang. So ada ti another nga note nga kasapulan nga kitaan tayo itoy. Ngam no saan isuna dumagken ka mangikuyog ka ti maysa wenno dua pay kakabsat. From that context, han nga nagsubmitar ay number 1 nga step. Adan isuna number 2 step, laglagi pan tayo, he is not a criminal. Brother pa lang data in Christ. Ada tinaging sitwasyon I know with a fellow pastor. Kinonfront na jay tao. Ay di kuan. Ibagbaga na awan niya han nga amin todo dinay. Han man nga totally dinay nga tiwagas na nga i-deny jay basol na ilis-ilis siya na ni pastor. Tata nagkuyog kami. And siya kunti nagsaw. That time at lang kat inamin na. So numaminsan, i-establish mo lang numaminsan with the help of a brother. So idinapanan mi nga kasay, there and then, nagtutungtong kami nga, nga rod, kat salamat ta inamin mo. And we prayed, and we encouraged him nga, ag-confess, ag-kidaw iti pamakawan iji basol na. He agreed, but si Maruno ijay, hangkon nga ituloy. But my point nga kat, makatulong no maminsan. No mapangkayo as
kakabsat, and then you treat him humbly, carefully, and with love. So daytoy haan nga criminal daytoy, ikan tayo ti time, diya ko na nga ti lintag, he is innocent until proven guilty. Innocent ti dayta aging ganahan pa nga na-prove nga guilty talaga. Now, may kadwa nga note tayo dito yung matlang step number 3. Disciples disciplining disciple. Disipulos na tayo kung Hesus Kristo. Disiplinaan tayo, disipulo matlang ni Hesus Kristo. It means we have to, grabe nga ang kasta ni Kristo, di ba? Very, very simple kan very humbling. Apan tayo ti number 3. I want to skip number 3. Ngam, kahit ko lang i-point dito, apa nga imbaga ka I want to skip number 3. Nagsakit dito yung number 3. But, before nga umabot tayo dito yung number 3, masapul nga inibuibus mo amin ng itiwagas. Iji number 1 and number 2. In kagumaan mo amin ti kasapulam nga ikagumaan. That sometimes if it has to prolong o matidog jay process iti panangkatungtong mo, mapasamak. Nung talagang nga in kagumaan mo ka talaga natangkan isuna, ito yan sa tayo mapan. So ibig sabihin, huwag tayong magmadali. Ijay number 17. Ngamno agkad isuna dumngag kadakwada ibagam da iti abanag iti iglesia no agkad lata isuna dumngag ti iglesia ibilang mon isuna akas saan nga namati wenno akas hintil. Before nga mapan tayo ijay ikagumaan tayo amin ti number 1 and number 2. Number 2. Kasi ti mapasamak ton ditangay ket ma-expel isuna ijay iglesia. Dito ijay kunada nga church censure. Dito nga ijay official nga judgment iti iglesia. Kasala ko mga at I am ko di high school, elementary and high school, baseball. 3 strikes, you're out. Now, iti punto iti verse 17, unrepentant brother. Diyan ngay, amuna, nga amu iti iglesia, nga agtultuloy iso na di basol, nga hanlat ta iso na agpakawan, hanlat ta nga agpakumbaba, diyay laang nga sitwasyon. Nga, sa tayo mapan ito number 3. Verse 15, if he listens to you. Verse 16, if he does not listen. Verse 17, if he refuses to listen. Verse 17b, if he refuses to listen. Kahit na saan, han nga dumdumngagan isuna. No katungtungom naungot pay. Sika pa'y tirumar nga mati. So, kahit na saan nga rod, if kadkad iso na agdangag uray pa iti iglesia nga mangi-testify iti basol na itanjay tayo nga masensure iso na umay iti pa nakadisiplinanan. Agsiputan no pud nga namati dayta no naipakitan ti ebidensya with the scripture iti nagbasulan ka nagkamalian na umay kumadye pa naka-convince na iti sasao ti Apo. I'm not excited for this matter. Iti dito nga banag. Numaminsan nakat it's always good to see ourselves nga di ko na ni Apostle Paul nga when you correct someone be careful nga be careful nga han nga sika iti matinag aganad ka nga when you say you're strong be careful you might fall. So adaman ti mabalin nga ada dagiti objections. Oho, Diyos kayo mataya. Sometimes even a former member maybe ma-excommunicate or ma-discipline nga church member mabalin nga ibagadang ket sinunang ted kang kati authority apay ko kuam dayta iglesia mabalin nga ibagana ijay pastor. That's the time nga kabilang doon di ko na ni Pastor Belmore Edicalman. That's the time nga you stand with your minister or nuhan man nga di pastor iti kapuanan nga nagrugi na korektar di kapsat nga di. You stand with the brother as long as nakita tayo di humility and love. Nga purpose din ang korektar dyan nagbasol. Mabalin ka nga ibagada nga, apay Diyos ka, apay kukwam ta iglesia, apay nga papanawan dak. You are not God. Laglagi pun tayo, ada tinadagsan nga verse 18 and 19. Pudno ibaga kada kayo, anyaman dagiti banag, agalutan yu dito daga, you will bind on earth. Ket magalutan tumat ijay langit. Ken anyaman dagiti banag, awarwaran yu dito daga, ket mawarwaran tumat ijay langit. Ibagak manin kada kayo, no pagnunumuan ti duwa kada kayo dito dagati anyaman abanag adawatan da aramiden to daytoy kadakwada ti amak nga ada sa di langit. Ket sawon
iti adun nga daras natawonan pa nga correction and encouragement, humble and loving encouragement han nga nagpakawan. Ang gagawin ng church i-announce dan. Likabsat nga kastoy kat saanan nga member dito gapo iti kasyo nga sitwasyon, gapo iti basol nga dayto nga naramidan na. Now, he will still be welcome nga umay, but he is not now a member. Nagsakit na dagsen di nga aramidan iti may nga kabsat. But tinadagsan pa ijeje ko na nga no anyaman iti baludan yo, what will you bind? So no anyaman di naging judgment iti church, amoy ba? Alam nyo ang bigat nun, in which the pastor will be responsible before God. No anyaman di in bind yo akas a local church. No inarami do yu day tanga dara-dara sodos or wisely. Ada ni Apo Diyos who is with us. Now it must, no inaramid tayo wisely nga na-bind nga rudan nga naipaima iso na. Iti kayat na. To the point nga dyan kuna ni Paul nga, I give him to Satan. Amo yun, kuna na, maibind mo't lang ijay langit. That's a mystery. Hangko pa I will not go beyond day tanong kas ano nga mapasamak. Klaro nga yung bagati Biblia, no? Anya ti i-bind you, maibind tumot ijay langit. So, ada dagiti mabal nga objection, rejections, or judgment nga agsubliti church as long as we do this with love, humility, and patience. I believe nga God will help us. Na istorya kada kaya, kung na istorya dito, napasama kiti may sakapsat, binuangan. After 2 weeks, maragsakan ko na pastor, salamat. Kasi ay publicly imbagak nga ni kapsat na kasoy because of this continuous nga drunkenness nga nanararamid na. He's under discipline. And then after that na imay sunas, pastor salamat, nasakit lang talaga nakam ko di damo mga in-announce publicly pa na kat ko nakasapulan uncle. Amunto pay dagije ko. Amunto pay dagije adta istor nga si kadiyay iso nga rod. So I will end there. So, iti process. Now, kada kayo ditoy, I'm not saying Tomay is perfect. Aduti failures mi mat ijay Tomay ngam the best thing that will preserve this church is humble and loving correction iti agkakabsat. Humble and loving confrontation iti agkakabsat. And it includes even your pastor. Ngam siyempre, in our dealing with the pastor, we recognize nga adi pa ni Apo Diyos. Always nga adati pa nag-anad tayo. No kas ano nga anadan tayo di kararwa iti may nga member, the same with our pastor. Ante baga nga ay dapat kasyo ka ta pastor ka. It includes us. Uray sak iti napalabas nga nakikadwa kada kayo no ada pa iti napalagip kada kayo nga kasapulan nga makorektar kanyak iti previous nga imimayak na fellowship kada kayo. I'll welcome that. So diay kasapulan tayo dito for the progress of the church. Tapno wanyan tuman, iti pagbanaga na we are weak. Agsisinabali iti weaknesses, pagbasulan tayo. Kasapulan tayo nga be aware of that and be ready to accept iti correction we need. I'll end there. Okay, lesson tayo. Any question, clarification? It's Sunday school.